So, part 5! Let's go to make. Nom 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 nom. Ayan! You make to. Dami kasing assignment! Kailangan pa kasi magpa-assignment yung teacher natin, di ba? Sumbat-sumbat. Papapapap, amama patiye, kagat kadiye. Kakasi mo yung kapatid mo. Wait lang. Magiging makulay Ano ang to? Pasko. Bagong Pasko na naman, magiging masaya at makulay ang mundo. Mga makukulay na parol ay nasisiliparan ang Diyos. Diyos ay magiging masaya dahil makulay at makulay. Oh! Oh! Kung Pasko na mamahon, masaya at kulay ang Pasko. Oh! Bilibin ako guys sa example. Ay, may makulay. Na mundo. Ngayon guys, tatulog tayo. AJ, bilis! Marap pa. Alabat at tapondi. Alabat at tapondi. I have finished many box, guys. Eat for me. Hindi kasi ka mahilig maganito kasi bilang din. Ganyan. No? Who are you? Ako So guys, I have a mystery box. Ipapakita na lang natin mamaya. May kakasa Sa ko guys, part mahilig sa ganito. 6! Ay, part